pengetahuan terhadap majelis ini, atau bagi seseorang yang tidak mengetahui sesuatu pun apa yang kita lakukan, pasti di dalam hatinya tidak bisa berbohong bahwa apa yang dia lihat adalah majelis yang sangat khusus, yang sangat spesial, yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah. Maka di dalam majelis seperti ini, kita ketahui yang spesial ini datang daripada tempat yang dimana banyak malaikatnya, banyak kekuatan spiritualnya, banyak rahmat yang turun kepada kita, ada pertolongan daripada Allah kepada kita, karena ini adalah majelis yang sangat khusus. Not dunya gathered us here, no business interests, not even family relations. It's mahabba in Allah and mahabba in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gathered us here. In Islam gathered us here. This is a majlis for Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah accept from us. Ya Rabbi taqabbal minna. Amin ya Rabbal alamin. Beliau katakan bahwa kita semua berkumpul di sini bukan untuk masalah dunia, bukan untuk urusan bisnis. Kita tidak diikat oleh itu semua, tapi kita diikat oleh cinta. Maka majelis ini adalah majelis yang penuh cinta. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di majelis ini. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر. When you see the gatherings, the gardens of paradise, go there and sit, go there and take from that. And they said, and what are the gardens of paradise ya Rasulullah? Because they know that the Rawda Sharifa in Medina, that is the garden of paradise. Is there more than that? He said, yes, hilaqul dhikr, the circles of dhikr, the gatherings of dhikr, where people come together just to say Ya Rabbi Ya Allah, just to say Ya Rasulullah, Sallallahu alayhi ya Sayyidi Ya Habibi Ya Rasulullah, just to come together with jama'ah, with the barakah of Salatul Jama'ah, and the barakah of Quran, barakah of salawat, barakah of nasheed and mawlid of the Prophet Sallallahu alayhi Wasallam. This is the gatherings of dhikr. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us in such gatherings for as long as we live. Amin ya Rabb. Rasulullah SAW dalam hadisnya memberikan kabar kepada kita bahwa dia katakan, jika engkau melihat taman-taman surga, maka datangi taman-taman surga itu. Maka para sahabat bertanya, apakah taman surga itu? Taman surga itu bukankah ada di Madinah? Bukan itu. Taman surga adalah majelis-majelis zikir. Datangilah majelis-majelis zikir. Kita datangi karena ada berkahnya Al-Quran di situ, pembacaan Al-Quran, salawat Nabi Muhammad SAW, dan lirik-lirik cinta kepada Nabi Muhammad SAW. We must be happy because Allah subhanahu wa ta'ala knows better than us our needs. He has brought us here not from our hawl and quwwah, but with His hawl and quwwah. He brought us here and He made us, alhamdulillah, from the ummah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Prophet said, be happy because you are in paradise even from now. فَمَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالْ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالْ حِلَقُ الذِّكْرِ. In other words, the gathering of zikr in dunya, they are gardens of paradise. We are now in paradise. Don't be shy to say it, but accept the gift from Allah subhanahu wa ta'ala. The karama of ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam has no limits. It is immense because Allah subhanahu wa ta'ala has given to this ummah more than any other ummah before or after this ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So accept the karama from Allah, accept the gift from Allah. Say, Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Shukran Ya Rabbi Ya Allah. And may Allah keep us always in this state of blessing and hifz and protection ourselves, our children, families, relatives, and all Muslims. Amin Ya Rabb. Maka kalian semua kaum muslimin berbahagialah, memilikilah rasa senang di dalam hatimu, karena sesungguhnya
Apa yang ada pada kita ini adalah hadiah daripada Allah. Kita diberikan bersama-sama, diikat bersama-sama dalam satu majelis yang penuh cinta kepada Allah. Itulah majelis-majelis zikir, majelis-majelis taman-taman surganya Allah. Jadi di mana kita sekarang berada? Kita berada dalam taman surga. Dan ketahuilah inilah adalah hadiah daripada Allah, pemberian daripada Allah, kebaikan daripada Allah kepada kita semua, kebaikan yang Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam taman surga ini. Maka kita mohon kepada Allah SWT diberikan pertolongan, diberikan perlindungan oleh Allah. So everyone that have needs to ask from Allah, ask them. When you are in the gardens of paradise such as this, and Allah knows, He knows before we ask, He knows all our needs. And Allah gives. Even before we ask, He already has given. But as He likes, as He pleases, in the way that He likes. So have sabr, have hilm, have patience, have adab with Allah subhanahu wa ta'ala. Don't say, Ya Rabbi, I ask you, why you don't give me exactly what I ask? Allah is giving you. He's giving you more than you ask. He's giving us all the time. And this is immense gift to be in this gathering. And we are asking for more. And so we give thanks to Allah because He said, if we give thanks, I will give you more. Ya Rabbi, laka alhamdu wa shukr ala dawam, ala kulli hal. Zahiran wa batinan shukran laka ya Rabbi ya Allah. Beliau katakan, karena kita ada dalam taman surganya Allah, maka mintalah banyak-banyak kepada Allah SWT, berdoalah kepada Allah SWT, sehingga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita. Dan ketahuilah, sebelum kalian mengucapkan kata-kata, Allah sudah mengetahui apa yang ada di hati kalian, apa yang ingin kalian kepada Allah SWT. Tapi ingat, jangan memaksa Allah. Ya Allah, aku sudah minta kepada Engkau, tapi Engkau tidak mengabulkan permintaanku. Bersabar, karena beliau katakan kalau banyak kita bersabar dan memohon kepada Allah, dengan banyak bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan kita banyak kepada kita. I was with Maulana Sheikh Hisham 2 days ago in Jandabait in Malaysia. Alhamdulillah, and he sends you all his salam, and inshallah soon will be coming to Aceh again. And may Allah bless Maulana Sheikh always and his family, and may Allah bless his murids, especially his sincere murids such as MashaAllah Sheikh Jamhuri. But Jamhuri has worked so hard for tariqah and to bring goodness, to teach people Quran and teach them goodness, and always growing with the barakah of Islam and barakah of Quran, barakah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah of awliya Allah. So give him your support, and inshallah he is also serving you and working for you, and inshallah there will be more iman and more ilm and more adab of Islam spreading, so that inshallah we can make our job of doing da'wah to others and doing islah of our ummah, and beginning with ourselves and with our family to be better Muslims, and inshallah to be of Ahl al-Jannah in dunya and in akhirah. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata bahwa beberapa hari yang lampau beliau baru saja bersama Syekh Hisham di Malaysia, di Jandabait Malaysia, dan beliau memberikan salam kepada para jemaah yang ada di Aceh ini. Dan beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa saudara kita Syekh Jamhuri sudah banyak berjuang dengan tulus, berusaha berdakwah dengan tulus. Maka berikanlah kepada dia bantuan, pertolongan, bantulah support dia, pekerjaan dakwah dia, karena dia telah banyak mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita akan kebaikan. Maka semoga dengan ini semua akan bertambah banyaknya ilmu, banyaknya iman, dan banyaknya pekerjaan dakwah di Aceh ini. Al-Aishu Aishul Akhirah. The Sahaba al-Kiram were saying this, and Rasulullah ﷺ was teaching them to say this, that the real life is the life of Akhirah. This is preparation, this is exercise, this is test, this is tijaratun lan tabur, yani a good trade with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gives us so much health and wealth, and He's
checking how are you going to use that. Are you going to be good people, help one another? Are you going to have rahmah the way that I give you rahmah? May Allah subhanahu wa ta'ala make us merciful, because we belong to the ummah of Al-Habib Al-Mustafa Al-Mab'uth Rahmatan Lil-Alameen. So it is a title of this ummah, that the ummah of rahmah, because the title of our Prophet is Nabiyul Rahmah, Al-Rahmatul Muhdat. He said, I am the gifted rahmah to the whole universe. So may Allah subhanahu wa ta'ala increase rahmah in ourselves and between ourselves, in our families especially, and in the Muslim community especially, and the rahmah with all the world, with everything, plants, animals, nature, and non-Muslims as well. Everything is under that rahmah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, Rabbul Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbul Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim. So the title, his title, Allah subhanahu wa ta'ala himself gave himself that title, that creator of the worlds. He is the most merciful, because he gives mercy to the worlds and the universes. Ya Rabbi, make us merciful. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Those who are merciful, the most merciful will give them mercy. Ya Rabbi, make us most merciful. Amin. Beliau ingatkan kepada kita semua bahwa sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan nanti di akhirat, dan dunia ini tidak lain hanya ladang ujian bagi kita. Maka ia ingatkan kepada kita bahwa jadikanlah dunia ini sebagai suatu usaha kita yang tidak melalaikan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT karuniakan, anugerahkan kita semua rahmat. Karena ingat, kita semua adalah bagian daripada Nabi Muhammad SAW, bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau terkenal dengan yang dikatakan Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Maka kita semua berharap kepada Allah agar kita semua diselimuti dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang menyelimuti keseluruhan alam, bagi kaum muslimin dan non-muslim, bagi hewan dan manusia, bagi semuanya kita mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa kita diambil dari suatu hadis, bahwa kita diingatkan bahwa sesiapa yang memiliki rasa kasih sayang dengan siapa yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit sana akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. And if you experience difficulty either in dunya with material matter problem, or in deen, for example, your iman, your hal, you feel that it's not right, make istighfar. Make istighfar, say astaghfirullah. This is our zikr at all times. You say astaghfirullah at all times, always. Morning, evening. And this is the way also that the time passes. For example, this day ended. The sun rose, and then it was Zuhr, then Asr, then Maghrib, now it's night. This day is like our whole life. Life is so short. And so what we say at the end of the day, we say, Allahumma aqbala layluk, adbara naharuka wa aqbala layluk, Rabbi ighfirli. And then in the morning, Allahumma adbara layluka wa aqbala naharuka, Rabbi ighfirli. Also in the morning, make istighfar, and inshallah Allah will change your situation for the better. Little by little, nur will come back, and your situation, your problem will be resolved. Don't be impatient, but continue. Make istighfar, and you make salawat, and you make all kinds of zikr, inshallah. Dhikr, what else do we have? What else we have in dunya or in akhirah except zikr of Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من السالمين الآمنين من المغفور لهم آمين يا رب العالمين. Beliau katakan, jika kita memiliki permasalahan hidup, permasalahan yang berupa permasalahan kesulitan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, materi, ataupun kita memiliki kekurangan atau permasalahan dalam kita beragama, begitu lemahnya iman kita,
Maka beliau ingatkan kepada kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah pagi, siang dan malam. Dan dia ingatkan kepada kita bahwa hari demi hari begitu cepat berlalu. Dari pagi sudah masuk ke siang, dari siang masuk ke malam. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma rabbighfirli. Dikatakan kepadanya, ya Allah, wahai Allah, ampunlah dosaku ketika siang, ketika malam. Terus beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak kita berzikir, mengingat kepada Allah, bersalawat, memuji Rasulullah SAW. Dan juga kita berzikir dan berkata la ilaha illallah, bahwa kepadanya lah kita akan kembali, dan kepadanya lah kita akan kembali kepada Allah SWT. Rasulullah SAW taught us to make istighfar. Even he is ma'asum, but still he said, I make istighfar 70 times, 100 times a day. Meaning at least we should be making istighfar 70 times, 100 times a day and more. Even in Isra and Mi'raj, Prophet ﷺ, when he went to Qaba Qawsayn or Adna, and Sayyidina Jibreel stopped, he stayed behind. And Sayyidina Muhammad ﷺ proceeded to Qaba Qawsayn or Adna, and he looked back at Sayyidina Jibreel, and he saw Sayyidina Jibreel like a prayer rug, like a sajjada, like that, completely, in complete sajda in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And Prophet ﷺ said, at that time I realized the humbleness of Sayyidina Jibreel, yani how humble he is making, like sajda, asking for istighfar and protection from Allah subhanahu wa ta'ala. So look, Anbiya, Awliya, Malaika, all the Salihin, all of the perfect creation of Allah making istighfar and showing humbleness. Ya Rabbi, teach us to make proper istighfar, teach us proper humbleness, so that inshallah also we will be with them. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مع الملائكة المقربين الملأ الأعلى وحسن أولئك رفيقا. آمين يا رب. Beliau katakan, bayangkan bahwa seorang Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang tidak ada dosa yang melekat dalam dirinya, dia sehari semalam beristighfar kepada Allah 70 kali, tidak kurang daripada 70 kali sehari semalam. Maka bayangkan seorang Nabi yang tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya, meminta maaf kepada Allah. Bagaimana dengan kita semua? Sepantasnya kita banyak-banyak minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lihat contohnya bagaimana Sayyidina Jibril, seorang malaikat, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas bertemu dengan Allah dengan jarak yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Apa yang dia lakukan seorang malaikat? Dia mundur daripada Nabi Muhammad SAW. Setelah dia mundur, dia bersujud kepada Allah dan bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Bayangkan seorang malaikat yang sangat mulia pun menundukkan dirinya, tawadu, rendah hati di hadapan Allah dan memohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita semua? Maka kalian semua banyak-banyak memohon ampun dan beristighfar kepada Allah, agar kita semua bisa bersama dengan para nabi, para aulia, para orang soleh yang melakukan banyak-banyak istighfar kepada Allah. And last wasiyah, bashiru, and be happy and give happiness. Bashiru wa la tunaffiru. Give happiness to others, don't make them run away. And be happy, smile, abshiru, bushra lana. We have happy news, good news, glad tidings. We should be happy. It is forbidden. It is, I can say, it is haram for the Muslim to be sad, to be depressed, to be worried, because they have received the wilayah of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Really, truly, behold, be careful, watch awliya Allah, the friends of Allah, yani Ahlul Islam, Ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khawfun alayhim. They must never be afraid. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. They must never be sad. Difficulty today, it will go away, inshallah, before tonight, or before the next day, or tomorrow, inshallah. But soon, like that, give good news to people. Give good news to yourself also. Don't be depressed, because we need one another to be strong
Allah loves the strong mu'min. That means, Ya Allah, be optimistic, be positive, be hardworking, have your energy, don't give up, don't be lazy, don't be sad, don't be sleepy, don't be heedless. And inshallah subhanahu wa ta'ala, a little bit of amal, and inshallah you will be happy without end. Ya Rabbi, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha. Yani, will never end, without ending, happiness without ending. So don't worry, inshallah, bushra lana, good news and happy news, and inshallah the husn al-khatimah, that's what we ask. Ya Rabbi biha, Ya Rabbi bi husn al-khatimah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, amin ya rabbal alamin. Beliau ingatkan kembali kepada kita apa yang beliau ucapkan di awal, Basyiru ya Allah, berikanlah kebahagiaan, berikanlah kabar gembira, milikilah rasa senang di hati kalian semua. Karena ketahuilah bahwa kalian sudah memasuki wilayahnya kaum muslimin, wilayahnya Nabi Muhammad SAW, menjadi bagian daripada umat. Maka milikilah rasa bahagia di dalam diri kalian. Jangan kau berikan ruang untuk bersedih hati. Jangan kau berikan ruang untuk merasakan khawatir. Jangan memberikan ruang untuk ragu-ragu. Tapi berikanlah rasa bahagia dalam diri kamu semuanya. Dan beliau katakan bahwa apa yang ada di dunia ini, ketika kita merasakan rasa sedih yang sedikit, besok akan hilang. Hari ini sulit, besok akan mudah. Kita ketahui bahwa kita semuanya sebagai muslimin haram untuk merasakan sedih. Kita semua harus memiliki rasa bahagia. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kebahagiaan yang tiada habisnya, yaitu di surganya nanti. Surga yang di dalamnya mengalirnya sungai-sungai, di mana itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Maka kita mohon kepada Allah SWT agar kita akhir hidup kita akhirnya dalam husnul khatimah, dan kita mendapatkan kebaikan dalam akhir hidup kita dan bisa bersama dengan orang-orang yang saleh. Wa minallahi taufiq bi hurmatil habib bi hurmatil Fatihah. تجديد البيعة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والله على ما نقول وكيل. ورضينا بمولانا الشيخ ناصر الحقاني شيخا ومرشدا ومولانا الشيخ هشام شيخا ومرشدا. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق. زيادة إلى شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مشايخنا الكرام في الطريقة النقشبندية العلية، خاصة لروح أستاذنا وأستاذنا مولانا الشيخ هشام. الفاتحة. Inshallah we will see you again. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, beliau sudah menyampaikan khutbah ataupun ceramah yang Masya Allah sangat luar biasa, dan Insya Allah menjadi pelajaran dan ilmu bagi kita semuanya.
InsyaAllah ke depan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih saleh, menjadi orang yang lebih tawadhu, dan orang yang lebih giat dan bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup majelis ini, beliau minta satu lagi qasidah. Boleh? Satu apa dua? Dua apa tiga? Ganjil tiga. Setelah tiga kita selesai. Karena beliau besok akan kembali memberikan ceramahnya di makam Syekh Kuala besok. Jadi kita harapkan semuanya bisa hadir. Setuju hadir? Amin. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi an-nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla
الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله تعالى رحمة للعالمين. ألف صلاة والسلام عليك وعلى آلك الطاهرين الطيبين وعلى أصحابك أجمعين وعلى أزواجك أمهات المؤمنين وعلى ذريتك إلى يوم الدين وعلى أمتك أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم أكرمنا في الدنيا والآخرة كما أكرمتنا بدين الإسلام وشرف الإيمان. اللهم وأن نكون من أمة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا ظاهرا وباطنا بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على الاستقامة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإطاعة. اللهم ثبتنا على الاتباع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرضا والقناعة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرضا. اللهم ارزقنا الشكر على الدوام وشكر الشكر يا رب يا الله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارزقنا الشكر على الشكر يا رب يا الله أن أحييتنا، وكما أن رزقتنا دين الإسلام يا رب توفنا على الإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا نملك إلا أن نستغفرك ونتوب إليك، ولا نملك إلا أن نكون لك الحمد والشكر يا ربي على الدوام على نعمك التي لا تحصى الظاهرة والباطنة وعلى كل حال. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم احفظنا واحفظ عيالنا وعيال المسلمين، خاصة أهل هذه البلدة بندهاتشي وإندونيسيا وسائر بلاد المسلمين يا رب يا الله. اللهم لا تردنا خائبين يا رب يا الله. يا كريم يا عليم يا عظيم يا بر يا تواب يا متعال يا سبحان يا سلطان يا قدوس يا سبوح يا رب يا الله. سبحانك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat bapak dan ibu gure-gure sekalian yang telah hadir. Insyaallah acara ini acara yang sangat diberkahi dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan semoga seluruh yang hadir pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Mohon dikasih jalan Syekh Jibril mau kembali ke tempat.